अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वफाकी बजट से मुतालिक आजकल हमारी ये नशिस्तें हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स को हम कवर कर रहे हैं। मौजूदा बजट आप जानते हैं जिसका महवर जो है वो टैक्स है और तकरीबन 700 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए गए हैं। टैक्स कलेक्शन का जो हदफ मौजूदा हुकूमत ने अगले साल के लिए रखा है वो है 5,500 अरब रुपए। ये अलग बात है कि अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है इस हुकूमत को कि जब पिछला टारगेट अचीव नहीं कर सके तो अब 5,500 अरब का टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा। ये भी आपको बताते चलें कि हिस्टोरिक राइज ज़रूर है, तकरीबन 35% इजाफा किया गया है पिछली हुकूमत के मुकाबले में। ये जो बजट का टारगेट, जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स किया गया है। मौजूदा हुकूमत ये भी कहती है कि हमने ये पूरी कोशिश की है कि अपनी टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को हम मजीद निचोड़ना नहीं चाहते और ये 5,500 अरब का जो हमने हदफ रखा है ये हमने नए सेक्टर्स को टैक्स में लाने के लिए किया गया है। आज जो हम बात करेंगे वो रियल एस्टेट के हवाले से करेंगे क्योंकि रियल एस्टेट वाले काफ़ी नाराज़ भी नज़र आते हैं। दूसरी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्योंकि सीमेंट के ऊपर भी प्राइस हाइक है, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है उस पर इजाफा किया गया है। दूसरा हम बात करेंगे रिटेलर्स के हवाले से या स्मॉल बिजनेसमैन के हवाले से, क्योंकि इसमें भी जो हम स्मॉल ट्रेडर्स का जिक्र करते हैं तो इसमें छोटे ताजर भी हैं, उससे फिर मीडियम ताजर हैं, फिर बड़े ताजर हैं और मौजूदा हुकूमत पहले भी कई मरतबा इनका जिक्र कर चुकी है कि किस तरह से हम इनको टैक्स नेट में ला सकते हैं। एक तखमीना जो मोहतात तखमीना है वो बताया जाता है कि रिटेलर्स, होलसेलर्स जो हैं वो तकरीबन 400 अरब रुपए का टैक्स दे सकते हैं एक साल का, लेकिन सिर्फ 4 अरब रुपए कलेक्ट किया जाता है। अब इस बजट में इनके लिए ऐसा क्या है कि टैक्स जो है वो ज़्यादा कलेक्ट हो या इस मरतबा भी हम शटर पावर से डर गए हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कौमी असेंबली की मोहतरम मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, आफ्ताब सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन कराची स्टूडियो। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद हसन बख्शी साहब, चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है अतीक मीर साहब, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ आफ्ताब साहब रियल एस्टेट से मैं करती हूँ। कई मरतबा ये कहा जाता था कि 7 ट्रिलियन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और ये पिछली हुकूमत में भी था कि इस इतना पैरेलल इकॉनमी रियल एस्टेट के अंदर चल रही है। ये सारा वो पैसा है जो कि टैक्स इवेट करने के लिए यहाँ पर पार्क किया जाता है और आपकी हुकूमत ने यहाँ तक कहा कि रियल एस्टेट को यूज़ इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी। आप समझते हैं कि जिस किस्म के नए टैक्सेस रियल एस्टेट पर आप लोगों ने आयद किए हैं इस बजट से रिलेटेड, यानी मौजूदा बजट में, इससे आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक रेगुलेशन हो जाएगी रियल एस्टेट पे? देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें समझनी होंगी। एक तो इकोनॉमी को समझना होगा और दूसरा रियल एस्टेट को अगर हम देखें तो ये एक ब्लैक इकोनॉमी थी। आपको सबको मालूम है कि प्राइसेस अगर 50 रुपए का अगर कोई प्लॉट है तो उसको रजिस्टर्ड होता था 10 रुपए में और 5 रुपए में, और बाकी जो अमाउंट जाता था वो ब्लैक में चला जाता था। सही। एक तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने इकदाम शुरू किए हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, इकोनॉमी को अगर हम डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, इस दफ़ा हमने जो रेवेन्यू का टारगेट लिया है 5.5 ट्रिलियन का और टोटल बजट हमारा 7 ट्रिलियन का बजट है तकरीबन, जिसमें से 57.5% एनएफसी अवार्ड के तहत जो है सूबों को चला जाता है। और इसके साथ जो डेट सर्विसिंग है हमारी 72% ऑफ द रेवेन्यू, और इसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर। सही। और जो पहले दिन जब हम फेडरल गवर्नमेंट अपना बजट शुरू करती है तो 3.213 ट्रिलियन लॉस के साथ शुरू करती है। सही। डेफिसिट। अब जी डेफिसिट जो है अब बेसिकली 3 हेड में जा रहा है, डेट सर्विसिंग में जा रहा है, एनएफसी में जा रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा डिफेंस ने अपना बजट नहीं बढ़ाया, हम उनके बड़े मशगूल हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने बजट्स को कम किया है ऑस्टेरिटी ड्राइव के तहत। 21 अरब का शायद ऐसा कोई नंबर है जो गवर्नमेंट अपना कम कर रही है। और एक बात और आपको भी सुन के खुशी होगी कि अगस्त से लेकर और अभी तक नेशनल असेंबली ने 63 करोड़ रुपए की सेविंग की है। चलें, ये तो आपने एक ओवरव्यू मुझे दिया। मैं आ रही हूँ क्योंकि हम पर्टिकुलरली आज सेक्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट में जिस किस्म के नए टैक्सेस आयद किए गए हैं, आप समझते हैं ये ब्लैक इकोनॉमी जिसे आप कह रहे हैं काफ़ी हद तक आप रेगुलेट कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लेंगे। और रियल एस्टेट को इसलिए भी हम इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं कि रियल एस्टेट के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। सही। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी मुल्क का अगर तरक्की का पैमाना देखना है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखा जाता है कि कितनी वहाँ पे पोटेंशियल भी बहुत है रियल एस्टेट में, बहुत पोटेंशियल है। और कंस्ट्रक्शन के साथ 45 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि जिस वक्त हमारे रियल एस्टेट
ऊपर जाएगी, उसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी जाएगी, रेवेन्यू मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है, कि जो हम टेक्सटाइल की बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत एक्सपोर्ट करती है और बड़ा रेवेन्यू देती है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जो देता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देती है। ठीक है। और उसमें क्योंकि 45 एलाइड जिसमें सीमेंट भी है, स्टील भी है और दूसरी इंडस्ट्रीज है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट को हम कंस्ट्रक्शन के साथ ना जोड़ें, वो एक सेपरेट इंडस्ट्री सेक्टर है, ये कंस्ट्रक्शन का एक सेपरेट सेक्टर है। तो अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं वो ब्लैक इकोनॉमी का जिक्र हम इनमें कर रहे हैं, हम कतन ये बात नहीं कर रहे रियल एस्टेट पे। लेकिन आप अच्छी तरह कमेंट कर सकते हैं हसन बख्शी साहब, बिकॉज यू आर वन ऑफ द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ऑल्दो आप कंस्ट्रक्शन में हैं, लेकिन जाहिर है आप भी जानते हैं। डू यू फील कि जैसे ये कैपिटल गेन्स टैक्स जो लगाया गया और इसमें इस मर्तबा जो है 2 टियर्स बना दिए गए कि एक अगर आपका प्लॉट है और आप उसको रिटेन करते हैं, यानी होल्डिंग वैल्यू जो है उसके हिसाब से उसके ऊपर परसेंटेज लगाई गई, यानी कि 1 साल की हद तक अगर आपने अपनी ज़मीन जो है वो ली और बेच दी तो 100% आपको इसके ऊपर देना होगा 1 साल तक। 5 साल के बाद आपने भेजी, यानी 1 to 5 years हुआ तो उसमें 75% होगा, और अगर 5 साल से लेके 10 साल तक फिर एक हद है जिसके बाद जो है 10 years के बाद जो है फिर कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। और इस दफ़ा कंस्ट्रक्शन यानी कि एक वो जो बने हुए घर हैं उसका भी लगा दिया, लेकिन उसकी हद उन्होंने 5 साल तक रखी कैपिटल गेन्स। यू थिंक वो जो आर्टिफिशियल बबल बन गया था कि हर चीज़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसी है, अब इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, एंड दिस विल एक्चुअली बेनिफिट अ पर्सन जो कि घर ख़रीदना चाहता है या मकान ख़रीदना चाहता है, ज़मीन ख़रीदना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस टाइम जो गवर्नमेंट ने फेडरल बजट अनाउंस किया है और इसमें बहुत साल बाद हमने ये देखा है कि वो इक़दाम किए गए हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, जिसको करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट सोचती है। बट बीइंग ऑन पॉजिटिव साइड, बिल्कुल अब ये इंडस्ट्री बहुत रेगुलेटेड होने जा रही है। रियल एस्टेट देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि रियल एस्टेट एक अलग बिज़नेस है और कंस्ट्रक्शन एक अलग बिज़नेस है। कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस रेगुलेटेड था पर रियल एस्टेट का इतना नहीं था, बट अब रियल एस्टेट भी बहुत रेगुलेटेड होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ जो स्पेक्यूलेशन बाइंग थी वो अब अगर फ़र्ज़ करें 100% थी तो 20% भी नहीं रहेगी, इतनी कम हो जाएगी। ओके। प्राइस करेक्शन भी होगा 25 से 30%, और नेक्स्ट 6 महीने मैं ये समझता हूँ काम बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा। नेक्स्ट बिल्कुल देखें, एक लोगों को हाँ, सिस्टम समझने में सही। और जो 71 साल की आदत है वो आप अगर वो आदत तब्दील करना चाहेंगे डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन सुने, ये जो आपने कहा कि काम 6 महीने तक बिल्कुल नहीं होगा, ये चीज़ हमने पहले पिछली हुकूमत में भी देखी थी, ठप कर दिया था, स्टैंड स्टिल पे था, बट क्या ये हुकूमत विथस्टैंड कर सकेगी इस चीज़ को? नहीं, देखिए, इसमें तो हम भी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अच्छी होने जा रही हैं और कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर की जा सकती हैं। जिस तरह कैपिटल गेन टैक्स था पहले, 1 साल में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचें तो 10%, 2 साल में 7.5%, 3 साल में 5%, 3 साल की लिमिट थी। अब इन्होंने वो लिमिट ख़त्म करके उसको 10 साल पे ले गए, और आपकी जो भी इनकम है स्लैब है, यानी अब इसको इनकम में ट्रीट करेंगे। अगर आपका स्लैब, मेरा 50 लाख इनकम हो रही है तो 35% टैक्स होगा। ओके। 10 साल के पीरियड में। अब हमने इनसे ये कहा है कि देखिए, ये आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं करें, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रखें। ओके। आज ये कानून आ गया 1 जुलाई से, तो जो भी प्रॉपर्टी लेगा वो ये इन्फॉर्म डिसीजन लेगा कि मैंने 10 साल के लिए बेचना है। जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल पहले ले लिए, आज उन पे ये आप करने जाएंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। देखिए, कोई भी लीगल जवाब तो जिस दिन कानून आएगा उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट होगा। यानी पीछे ना देखिए, आगे की तरफ। ये तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो गेन है उसके ऊपर टैक्स है। नहीं, पर वो जो पीरियड 3 साल का 10 साल कर दिया गया ना, देखिए जिन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया, हम तो देखिए वो बात कर रहे हैं जो लिव एंड लेट लिव वाली बात है। अब इस पर आप लोगों की मीटिंग्स होंगी, आई कैन अश्योर। नहीं, ये तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी मान जाएगी, क्योंकि इट्स अ लीगल क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है कि जब इतलाक 1 जुलाई से अगर हो रहा है तो पीछे ना देखें, अब से जो होगा वो ताकि लोगों को पता हो ना। एक और चीज़, सॉरी साहब, एक चीज़ हम और भी समझें कि जो हम रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके ऊपर जो भी गेन आ रहा है तो उसके ऊपर तो देना होगा और रेगुलराइज हो जाएगा। और जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं उसमें तो कोई इशू नहीं है ना, उसमें तो आपको कोई ज़ाहिर है उसकी तो गेन्स टैक्स की कोई बात ही नहीं है ही नहीं। हाँ। तो मेरा ख्याल है बख्शी साहब सही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 2-3 महीने में ये बहुत बेहतर सूरत-ए-हाल हो जाएगी। देखें, और दूसरी बात जो इन्होंने दूसरा जो काम किया है कि मार्केट वैल्यू के 85% कर देंगे जी। देखिए, ये भी मेरा इसमें क्लियर वो है कि ये बिल्कुल अच्छा है, बट FBR का
کے پاس وہ ٹیکنیکل ٹیم ہی نہیں ہے جو پورے پاکستان کا 10 دن میں ویلیویشن کریں. آج کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے یا 14 تاریخ ہے؟ 17 دن رہ گئے ہیں امپلیمنٹیشن میں. کیا ڈو یو تھنک اے کنٹری ہیونگ اے پاپولیشن آف 220 ملین اور اتنے بڑا ایریا, اس کا 15 دن میں کوئی ویلیویشن کر سکتا ہے؟ 21 میجر شہر میں کرنے جا رہے ہیں تو باقی کیا پاکستان کا یہ ابھی ذرا آفتاب صاحب سے میں پوچھوں گی آپ کی طرف واپس آؤں گی, لیکن لیٹ می روپ ان عتیق میر صاحب. بہت امپورٹنٹ ہے ان کا رول, ان کی جو پوری اتحاد کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو ان کے انڈر ہیں سارے ریٹیلرز. میر صاحب پہلے تو میں آپ کا ریاکشن جاننا چاہوں گی اس موجودہ بجٹ کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنسیڈرنگ دا ریٹیلرز دی ہول سیلرز آلسو آئی وڈ سے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے انسینٹیوز دیے گئے ہیں؟ دیکھیں, ایک بہت اچھی بات جو وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ویژن میں, اپنے ارادوں میں, اپنے عزائم میں اس سے قبل پیش کی گئی, اس کا بجٹ میں عملی اظہار نظر نہیں آیا. اچھا, ان کا عزم یہ تھا کہ ہوتا یہ رہا ہے کہ اس ملک میں امیر آدمی غریب آدمی سے پیسہ کلیکٹ کر کے امیر آدمی کو نوازا جا رہا ہے. اوکے, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایلیٹ کلاس جو ہے, تو انہیں کہا میری جنگ یہ ہے کہ میں اب امیر سے لے کر غریبوں کو دوں گا. لیکن یہ کیسا بجٹ ہے کہ سب سے پہلے تو چوٹ کچن پہ ہی پڑ گئی نا. گھی مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, دیگر اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی, ڈرائی وہ پاؤڈر ملک مہنگا ہو گیا, مشروبات مہنگے ہو گئے. مشروبات, چلے مشروبات بھی ہم کہتے ہیں پیٹرول پہلے ہی مہنگا کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا, کچھ چیزیں بجٹ سے پہلے, کچھ شاید بجٹ کے بعد بھی آئیں گی. یہ ٹریلرز انسٹالمنٹس اس کی چلتی رہیں گی. اچھا, تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو فائنل کرنے سے پہلے یہ اصلاح کر لی جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات دیکھیں نادیہ, آپ نے ملک کی سر تاریخ, اصلاح کس چیز کی جائے؟ شکر سے واپس لیا جائے, یہ چینی اور گھی پہ سے, اصلاح یہ کی جائے کہ وہ لسٹ جو بنتی ہے چھوٹے لوگوں پر, کم وسائل کے لوگوں پر, جن کی تنخواہیں بھی آپ نے 17,500 آپ کوئی بجٹ بنا کے بنائے, 2 آدمیوں کا ہی بجٹ بنا دیں کسی گھر کا, بالکل ٹھیک, 17,500 روپے میں نہیں بنتا. یہ سب خیالی ایک باتیں ہیں. تو کم از کم اتنا تو کیا جائے کہ یہ جو پسماندہ طبقہ ہے جو اس ملک میں, یہ جو 80-90% وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس, مڈل ٹو لوور ہیں, ان کو کم از کم نان نفقے کا جو ان کا معاملہ ہے اس کو تو بہتر کیا جائے. صحیح. کھانے پینے کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. صحیح. جو ان کی سب سے بڑی پریشانی ہے. اوکے. لیکن ایسا مجھے اس بجٹ میں فی الحال تو نظر نہیں آ رہا آپ کو. اور لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ عام آدمی پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا, جبکہ میں اس سے ڈس ایگری بالکل کرتی ہوں آفتاب صاحب. ہر چیز کی پرائس کا, ایون اب جب ہم سیمنٹ پہ بات کریں گے, کنسٹرکشن انڈسٹری پہ, کیسے اس کا اثر اوور آل سیکٹر پہ تو آتا ہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عوام پر ضرور آتا ہے. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آؤں گی میر صاحب, ریٹیلرز کے حوالے سے اور ہول سیلرز کے حوالے سے جو محتاط اندازہ میں نے ٹیکس کلیکشن کا بتایا تھا, اس پر میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی تفصیلی, کہ کس قسم کی آپ لوگوں کی کیا اس مرتبہ آپ لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ نہیں, کیونکہ حماد اظہر صاحب بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ریسٹورینٹ بزنسز بہت سارے ہیں, ہمارے یہاں پورے ملک میں چھوٹی بڑی میڈیم سائز ساری دکانیں ہیں, لیکن کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس اکانومی کو ڈاکیومنٹ بھی کرنا ہے اور ٹیکس کلیکشن بھی کرنی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. بریک سے جب واپس آئیں گے, آج ہم ریئل اسٹیٹ پر, کنسٹرکشن پر اور ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں کہ موجودہ بجٹ میں حکومت نے ان کے لیے کتنا ٹیکس رکھا ہے اور اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جس طرح سے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا ثمرات کتنے آ سکتے ہیں, اس پر بات ہو رہی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری بڑھے گی, مطلب گروتھ ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ اگر جب سیمنٹ کی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا افیکٹ آتا ہے. اور ریٹیلرز اور ہول سیلرز کے حوالے سے کہ کیا حماد اظہر صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی جو معاشی ٹیم ہے جو سمجھتی ہے کہ دکاندار بھی بہت کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے, ان کے لیے کیا ہے. تو پہلے تو میر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. شٹر پاور دکھائی گئی تھی پچھلی حکومت میں, نون لیگ کی حکومت نے جب کوشش کی تھی, مجھے یاد ہے بڑی سٹرائکس بھی ہوئی تھیں. اس حکومت نے یہ پروپوز کیا تھا کہ چھوٹے دکانداروں سے ہم ایک فلیٹ ریٹ کر لیتے ہیں, پھر 1000 گز کی اگر دکان ہے تو ہم کیش مشینز انسٹال کر دیں گے تاکہ ڈائریکٹ FBR کے ساتھ ان کا پتہ رہے کہ کتنی سیلز ہو رہی ہیں. اس حکومت نے اس بجٹ میں کیا کیا آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیے, اب تک کوئی ایسی اصلاحات سامنے آئی نہیں. شبر زیدی صاحب سے میرے 2-3
پروگرامس میں بھی بات ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں گورنر ہاؤس میں بھی مشیر خزانہ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. ہم نے اپنی تجاویز دی، لیکن اس بجٹ میں اب تک عملی طور پر کوئی سامنے دکھائی نہیں گئی. تو آپ لوگوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا؟ نہیں، ٹیکس تو ہم ہی لوگوں پہ لگایا ہے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ جو 8,238 ارب کا ایک پہاڑ ہے، اور اس کے بعد وصولیابی کے لیے 5,550 روپے 5,550 ارب روپے کا یہ جو وصولیابی کا ہدف ہے، اس میں ہمیشہ یہ عوام اور عام لوگ ہی ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہی ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا بھی آپ نے ماضی کی بات کی، شٹر پاور نے کبھی بھی ٹیکس کے خلاف احتجاج نہیں کیا، ٹیکس کے طریقہ کار کے خلاف کیا، ان کالی بھیڑوں کے خلاف کیا جو ہم سے 10,000 روپے ٹیکس جو ہم دیتے ہیں اس کو حکومتی خزانے میں پہنچانے کے لیے 20,000 کا خرچ ہم سے لے لیتے ہیں. کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں میر صاحب کہ ہر دکاندار ٹیکس دے رہا ہے، کما رہا ہے پورے سال؟ فائلر نہیں ہے ہر دکاندار، ٹیکس پیئر ہر دکاندار ہے، ہر شخص ٹیکس پیئر ہے، فائلر نہیں ہے. فائلر اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو غیر حقیقی، غیر منصفانہ، وہ جو شرعی ٹیکسوں کے اندر ہیں، جو اس کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے، وہ جو اس کی اسکروٹنی کا طریقہ کار ہے، اس میں تو جو ایک مرتبہ اس کی زد میں آ گیا. دیکھیں یہ ایک So you agree with this figure کہ 400 ارب ہم ریٹیلرز اور ہول سیلرز سے ملا کر کے کلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن صرف 4 ارب کلیکٹ ہوتا ہے کیونکہ سب نہیں دیتے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں طریقہ کار لائیں. فکس ٹیکسیشن کی ابھی آمادگی کا اظہار کیا شبر زیدی صاحب نے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اگر فکس ٹیکس کا ایک نظام نچلی سطح پہ آ جاتا ہے تو ہر شخص فائلر بن جائے گا، پان والا بھی، ایک مٹھائی والا بھی، بیکری والا بھی. سب کو آپ نے ناراض کیا نئے ٹیکس لگا کے، لیکن دکانداروں کو آپ نے چھوڑ دیا. اینڈ آئی جسٹ ڈونٹ مین عتیق میر صاحب کے یہ جو تاجر اتحاد ہے، پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کتنی دکانیں، چھوٹی بڑی میڈیم، پارلرز، چھوٹے کلینکس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. why let them evade tax؟ نادیہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی تمام قوم کو کہ یہ وقت جو ہے بہت سخت وقت ہے، اور 71 سال سے ہم نے ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو فائنلائز نہیں کیا، فرم اپ نہیں کیا. ہمارے ریسٹورنٹس ہیں، ہمارے پارلر ہیں، ہمارے کلینکس ہیں، ہمارے اور کئی جنرل سٹورز، فارمیسیز، جگہ جگہ سب کھلے ہیں. ٹیکس فائلر کیوں نہیں ہے؟ اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو ٹیکس فائل کر دیں، کیا خطرہ ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اگر ایف بی آر صحیح نہیں ہوگی تو میں اس پہ ریفارم لاؤں گا، لا رہے ہیں. لیکن ابھی آپ نے اس بجٹ میں ان لوگوں کو نہیں ٹچ کیا ہے. ابھی ہوگا. دیکھیں انہوں نے ایک تفریق بھی تو نہیں بتائی. لیکن نادیہ میں ایک بات کہوں گا، خوش ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. الٹیمیٹلی تمام لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. اس ملک کے سروائیول کے لیے ہم سب تیار ہیں. So which means in other words I would say عتیق میر صاحب مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، یعنی آپ بھی شٹر پاور سے ڈرے ہیں. اسٹریٹ پہ بہت پروٹیسٹ ہوا تھا، بے انتہا ہوا تھا. وہ اس ملک کے خاطر ہر قربانی دینے کے لیے دکانیں بند ہوئی تھی پورے پاکستان میں. اگر آپ کو یاد ہو 8.5 لاکھ تھی، کتنی تھی؟ دیکھیں وہ ایک طریقہ کار کا ایشو ہے. شٹر پاور تیار ہے کہ وہ بھی قربانی دے گی، وہ بھی ٹیکس فائلر بنیں گے، ٹیکس دیں گے. ٹیکس قربانی نہیں ہوتا سر. نہیں قربانی سے مطلب جو نہیں دے رہے تو اب آئیں گے نا ٹیکس نیٹ میں، مگر طریقہ کار بہتر ہوگا انشاءاللہ. جو سسٹم ہے اس کو دیکھیں میں اسی شٹر پاور کا اثار بتاتا ہوں آپ کو کہ ملک میں 2 ایسے مواقع آئے جو ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. جس طرح بھی وزیر اعظم نے کہا کہ عوام خیرات زیادہ دیتی ہے جبکہ ٹیکس کم نہیں دیتی. میں خیرات ہی کی بات کرتا ہوں. ایک یہ نواز شریف حکومت میں قرض اتارو ملک سواروں کے نام پہ ایک بات کی گئی، تو یہ تاجروں کا اثار تھا، اربوں روپے دیے. اس کے بعد دوسری بات جو ٹیکس انرولمنٹ کے طور پہ کچھ فارم جاری کیے گئے جو پورے تمام شہروں میں تھے، تاجروں نے خود اسیس کر کے حکومت کو کروڑوں روپے ٹیکس دیا. اچھا، لیکن ایک چھپی ہوئی چیز ہے آپ کے لیے، اور وہ ہے وہ جو انہوں نے بزنس اسکیم کے اندر اس وقت یہ فیڈرل بجٹ میں لانچ کیا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو کس طرح سے ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے نادرا کے ای سینٹر سے کرنا ہوگا. میں اس کی طرف آتی ہوں. بٹ کمنگ بیک ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ دا کنسٹرکشن بزنس، گھر بنانے جا رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، کیونکہ لو بجٹ ہاؤسنگ ہمیں چاہیے، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. سیمنٹ کی پرائس اگر 2 سے 3 روپے بھی بڑھائی جا رہی ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا، ایک ریسرچ کہتی ہے کہ شاید پر بیگ 25 روپے بڑھ جائے گا، یا لگ بھگ 25 سے تھوڑا زیادہ. 500 روپے ٹن. جی 1.5 روپے کے جی ہے. ہاں، اور 1.5 روپے کے جی کا مطلب 75 روپے بیگ. اوکے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس کنسٹرکشن کا سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے، یا اس کا امپیکٹ لوگوں تک آئے گا؟
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, टेक्निकली नेचुरली जब इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी तो आउटपुट की भी बढ़ जाएगी। बट मसला ये नहीं है, मसला आज सीमेंट कराची में 650 रुपये बैग है। सरप्राइज़ आप होंगे, वही सीमेंट नॉर्दर्न एरिया में जिसमें KPK में और लाहौर में पंजाब में 450 रुपये बैग है। वही सीमेंट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान 450 रुपये। तो मैम जो कार्टेलाइजेशन है, चंद फैमिलीज़ ने इन बड़े बड़े बिजनेसेस पे कंट्रोल किया हुआ है। वो हम 5 लोग बैठते हैं, बोलते हैं कल ये प्राइस होगा। अब अगर मुझे सीमेंट ख़रीदना है तो वही 10 मिले हैं या 20 मिले हैं जो 5 फैमिलीज़ के कंट्रोल में। वो 5 रुपये या 25 रुपये या 500 रुपये टन मसला नहीं। देखें जो मसला है इन बड़े बिजनेस में कार्टेलाइजेशन, मोनोपोलाइजेशन है। मैं समझता हूँ PTI गवर्नमेंट ने इस तरफ भी देखना होगा कि भाई अगर इसी तरह करना है तो कल यही लोग अगर 5 फैसला करें कि 750 सीमेंट होगा तो एज एन कंज्यूमर, एज एन एंड यूज़र मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। मेरे पास ये असली मसला है। देखें यूरोप में वहाँ वेजेस हमसे ज़्यादा, ठीक है, स्टैंडर्ड हमसे ज़्यादा, क्वालिटी हमसे ज़्यादा। सरिया 85 हज़ार रुपये टन है पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में 1,06,000 रुपये टन है, क्योंकि 5 मिलों ने कार्टेलाइजेशन किया है कि जो 1,05,000 से कम बेचेगा 1 करोड़ पेनल्टी लगेगी। ओके ये एक कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा मसला है, एंड आई एम श्योर आफ्ताब साहब अंडरस्टैंड्स दिस मोर बिकॉज यू हैव बीन इनटू दिस। लेकिन हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द बजट, सीमेंट की प्राइस जब बढ़ेगी तो आपकी नया हाउसिंग पाकिस्तान स्कीम की प्राइस भी बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? देखिए ये बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज है, मार्जिनल ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, बहुत कम है, कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। असल चीज़ जो हसन बख्शी साहब ने कही है, कार्टेल जो बने हुए हैं, जो उनके प्रॉफिटेबिलिटीज हैं 8, 10 या 15, देखे ना कि मतलब बैग अगर वही बैग कहीं नॉर्दर्न एरिया में या कहीं एक्चुअल कॉस्ट वो नहीं आ रही जिस कॉस्ट के ऊपर ये बेच रहे हैं, इसको हमें देखना होगा। और डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद शब्बर ज़ैदी साहब कि ये इसको भी आप देखें। मैं आप कंस्ट्रक्शन के एग्जांपल दूँ, हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली, किसी भी अगर 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 बिलियन के ऊपर जो फिक्स टैक्स होता है वो 7% होता है, 7 करोड़ रुपए जाना चाहिए। ठीक है, अब उसका बाय मीडिया क्या निकालते हैं क्लाइंट के, भाई वो डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं मटेरियल्स की, और मटेरियल की जब डायरेक्ट पेमेंट होती है वो 50% तक मटेरियल की पेमेंट होती है, तो वो टैक्स वैसे ही ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो मैंने हमाद रज़ा साहब से भी बात की है, शब्बर ज़ैदी साहब को भी दी है, इसके ऊपर हम बैठ के उनको मैं ब्रीफिंग दूंगा। और कोई SRO आना चाहिए कि टर्नओवर पे जो टैक्स है बेशक उसको कम कर दें, 7 से 5% टैक्स कर दें, मगर टर्नओवर के ऊपर होना चाहिए। एक दूसरा जो हमें इश्यूज़ आता है कंस्ट्रक्शन में, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, लेबर, इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इनके यहाँ जो चल रही है रिश्वतें, वो एक अलग एक इशू आ रहा है। अब देखिए ये जो लोकल गवर्नमेंट का, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स अलग है, सेल टैक्स जो होता है वो 8%। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगाएं तो 22 से 25% टैक्स जा रहा होता है, इसको देखने की ज़रूरत है। ओके, अब ये तो आप क्योंकि हुकूमत में है, ये तो आप ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की, हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन की, ये बहुत बड़ा सवाल है कि रेगुलेट करने के लिए वही इदारा मौजूद है जो कि बख्शी साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसमें अंडर द टेबल डील्स होती हैं, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि कहाँ कहाँ लोग इनकम टैक्स को अपने इवेट करते हैं और टैक्स ऑफिसर्स खुद किस तरह से डील करते हैं। पूरे रिटेल बिजनेस के अंदर भी अगर आप देख लें तो एक सिर्फ फाइलिंग का मसला नहीं है मीर साहब, यहाँ पर दूसरे मसले भी हैं। लोग अपने टैक्स छुपाते हैं और ये सबसे ढकी छुपी, मतलब आई एम नॉट सेइंग ओनली रिटेलर्स वुड डू इट, होलसेलर्स वुड डू इट। बहुत जब गैर हकीकी शरह टैक्स की होंगी, सर क्या गैर हकीकी है अभी आप लोगों को? गैर हकीकी इसमें कि आपने टैक्स अफसर को इख्तियार दे दिया कि आपकी वो इनकम, आपकी आमदनी को वो असेस करे, तो गैर हकीकी है ना। आपका परसेंटेज 5 है मुनाफे का, वो कहता है, मेरी किताब तो कहता है कि 25 है, तो फिर आप अपनी हकीकी टर्नओवर कैसे बता सकते हैं? ये तो जिसने भी अपनी हकीकी टर्नओवर बताई उसकी गर्दन तो फंस गई। ये सबब है कि ये एक ऐसा आंकड़ा चल रहा है, हल होने का नाम ले नहीं रहा। तो ये सबब है कि मैं ये कहता हूँ कि एक मरतबा आप लचक पैदा करें, एक मरतबा ये जो ऑडिट की तलवार को एक साइड करें, और जो टैक्स में नहीं है जो लोग, उनको एक मामूली टैक्स की शरह से आप नेट में लाएं तो सही। जो नेट में आ गया तो आपके पास तो असेसी बढ़ गया और नेट आपका खाली पड़ा है। देखिए कुछ तो था कि 20-20 साल से जो लोग नेट टैक्स दे रहे थे, 2012 में ये 3 साल के अरसे के अंदर 6 लाख लोग नेट से फरार हो गए, 12 लाख से वो नेट 8 लाख पे आ गया। तो वो लोग तो 20-20 साल से टैक्स दे रहे थे, तो कुछ तो था वो भाग गए, और कुछ तो था उन्हें तफुज़ात। और कुछ तो था कि जब विद होल्डिंग लगाया गया था तो इसी शहर में सब कुछ पर्ची पे बिजनेस चल रहे हैं।
آپ بھی مانیں گے بالکل چل رہے ہیں چل نا, رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں؟ یہی تو بات ہے, یو نیڈ ٹو ڈاکیومنٹ دی اکانومی. آپ کما رہے ہیں, لوگوں سے ملک کو منافع نہیں بھی دینا آپ کو ہم نے. منافع بھی مل رہا ہے, لیکن آپ لوگوں نے ملک کو نہیں دینا ہے, ٹیکس نہیں پے کرنا ہے. اور آج دیکھیں بھی ٹیکس تو آپ ایک بکری سے آپ بھینس جتنا دودھ لینا چاہو گے تو اور سکشن پمپ لگا دو گے تو مر جائے گی. اچھا تو پھر ایویلیویٹ کون مسئلہ کرے یہ گا؟ ہے کہ 71 سال سے یہ صورتحال چل رہی ہے. ایویلیویٹ کون کرے گا میر کئی صاحب؟ گورنمنٹس آئیں, چاہے پیپلز دیکھیے پارٹی. آپ نے کبھی اسٹیک ہولڈر سے پوچھا نہیں, بیمار میں ہوں, آپ برس کی علامات ان سے پوچھیں تو آپ ایک اچھی دوا نہیں دے سکتے. آپ کبھی اسٹیک ہولڈر سے تو پوچھیں, کبھی ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا مسائل ہیں, آپ پر ٹیکسیشن کس طرح ہو سکتی ہے, کوئی ہم سے بھی تو پوچھے. اچھا آپ ایک پالیسی آتی ہے, مسلط ہو جاتی ہے. اوکے, اب آپ لوگوں کے لیے یہ جو اس کے اندر آیا ہے موجودہ فیڈرل بجٹ کے اندر کہ اگر آپ کی انکم جو ہے وہ 4 لاکھ سے کم ہے سالانہ, یعنی جو نان سیلریڈ کلاس ہیں یا جو کیا کہتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ چھوٹے دکاندار بھی آ جائیں گے, تو ان کے بزنس کی رجسٹریشن کے لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کیونکہ ٹیکس ایمبٹ میں آتے ہی نہیں ہیں تو نادرا پہ جا کر ان کے جو ای سینٹر میں آپ نے وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لینا ہوگا, تو اس طرح سے ڈاکیومنٹ ہوتی جائے گی. یعنی دکاندار جائیں گے, وہ جا کر یہ لیں گے, اور اس طرح حکومت کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں آپ کی دکان ہے لیکن آپ کا سالانہ یہ انکم ہی نہیں ہوتی کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں. بٹ یہ کون کرے گا؟ یہ رضاکارانہ طور پر تو ہوگا نہیں. آفتاب صاحب سے واپس آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اس سب کو مانیٹر کون کرے گا. جو بات حسن بخشی صاحب نے فیئر ویلیو کے حوالے سے کی, یہ 17 دن بہت کم ہے کہ 21 میجر سٹی کے اندر 85% فیئر ویلیو تک آپ لے آئیں, اور گریجولی پھر اس کو ایٹ پار بھی رکھنا ہوگا. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ, اینڈ وہ ٹیکنیکل ٹیم, وہ ٹیکنیکلٹیز, کیا یہ سب کس طرح سے ہوگا؟ لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ڈسکس دس. ویلکم بیک. بخشی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج بھی اسی شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں, آئی ایم شیور کہ دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہوگا, کہ ایک بلڈر نے ایک بلڈنگ بنائی, اس میں بہت سارے اپارٹمنٹس ہیں, لوگوں نے خریدے لیکن بلڈر کے نام پر ہی ہے وہ اپارٹمنٹس, پراپرٹی ٹیکس اس کے نام پر آتا ہے, وہ گھر میں چاہے اس کو رینٹ آؤٹ کرے تب بھی سب چیزیں کیش پہ چلتی ہیں, نام پر بھی وہ اپنے ٹرانسفر نہیں کراتا. آپ سمجھتے ہیں اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں؟ کہاں سے بنائی یہ پراپرٹی؟ دیکھیے اب سلسلہ چینج ہونے جا رہا ہے نا. اب میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی پلاٹ یا زمین یا فلیٹ یا دکان لے گا, ہی ہیز ٹو میک اے بینکنگ ٹرانزیکشن تھرو بینکنگ. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز ہے, اب جو ٹیکسیشن کا نظام آ رہا ہے, بلڈر بھی ووڈ لائک ٹو ٹرانسفر دی لائبلٹی اپنی بنا کے. اگر آپ نے مجھ سے خریدا ہے, میں بولوں گا بھائی آپ اپنا نمبر دو, میں رجسٹری کر کے میں اپنی جان چھوڑاؤں. یہ لازم ہونا چاہیے. یہ اب یہ دیکھیں جو سسٹم, اگر فرض کریں میں لوپ ہول کرتا تھا, میں نے جا کے وہاں مشورہ دیا, ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ میرے لوگ سمجھیں گے کہ میں نے دیا ہے, میں نے جا کے وہاں مشورہ دیا کہ ہاں یہ چیزیں ہیں اور اس کو آپ کر لیں, تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گے. صحیح. تو اب ہم یہ سمجھیں کہ لیکن ریئل اسٹیٹ والے ناراض کافی نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس خراب ہو رہا ہے, ہمارے سیکٹر کو آپ لوگوں نے تباہ کیا ہے اتنے سارے ٹیکسز لگا کر. دیکھیے جب تھوڑا سی بھی انکم پہ ہٹ آتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے میرے بزنس خراب کر دیا, ٹھیک ہے, اور دینے کے لیے کمنگ بیکاز وی ہیو ویری لیس ٹائم. 17 دن میں یہ جو فیئر مارکیٹ ویلیو کی 85% تک بھی آپ قریب کیسے لے کر آئیں گے؟ یو ڈونٹ ہیو دیٹ ٹیکنیکل ٹیم. دیکھیں اس کے اوپر آلریڈی کام ہوا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کام ہوا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ 17 ڈیز میں یہ کر دیں گے. 70 ڈیز میں ہو نہیں سکتا تھا یہ کام نا. تو یہ پہلے سے یہ کام ہو رہا ہے, اگر ہوا ہے تو ہم سے شیئر نہیں ہوا. یہ ہم سمجھتے ہیں جو حقیقت. ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیں گے. دیکھیں نا, دیکھیں میں تو چیئرمین ہوں, اگر اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینے, اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں نا گورنمنٹ کو, تو پھر ہم تو وی آر بٹ یو ہیو ناٹ بین ٹیکن آن بورڈ اینڈ یو ڈونٹ نو ان یور فرٹرنٹی. اگر کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, تو یہ بتائیں جو فیکٹ ہے ہم نے پھر فیئر ویلیو کے حوالے سے یہاں ہی تو سارا لوپ ہول ہے. اپنا یہ خیال ہے کہ اس سے اوپر کام ہوا ہوگا, اگر نہیں ہوا, ان کو آن بورڈ نہیں لیا, تو پھر وہ FBR جواب دہ ہے. اور کہ 17 ڈیز میں کیسے کام ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ میں بھی اس ایگری کرتا ہوں اگر انہوں نے پریپریشن نہیں کی ہوئی ہے. دیکھیں, اور دوسرا میں آپ کی توسط سے ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں, جو غربت کے حوالے سے لوور کلاس کے لیے بڑی ہم اسکیمیں پرائم منسٹر نے دی ہے, جس میں نیا ہاؤسنگ اسکیم بھی ہے, احساس پروگرام بھی ہے, خوشحال پروگرام بھی ہے, 80,000 تک کے لونز ہیں جو غریبوں کو ہر سال دیے جائیں گے. یہ کافی 5-6 پروگرام ہے. ہیلتھ کارڈ ہے جس کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی ہے.
क्योंकि ये बेसिक हेल्थ कार्ड है जिसमें 7,20,000। देखिए अभी तो आप लोगों ने सर्वे करना है ना। नहीं हो गया, हेल्थ कार्ड इशू हो गया, शुरू नहीं हो ठीक गया। है, लेकिन वो जो 80,000 लोगों को आप लोगों ने बिला सूद कर्ज देना है, सर्वे शुरू हो चुका है। तो ये सब सूद तबका है, आप वो इक़दाम करें जो पूरे मुल्क के लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको दोबारा जहमत दूंगी जब 1 जुलाई से ये इन इफेक्ट आ जाएगा। लेट्स सी कि फिर ये ज़मीन की खरीदो फरोख्त, जायदाद की खरीदो फरोख्त में कितना फेयर वैल्यू तक आप लोग लेकर आए हैं। क्या डीसी और एफबीआर रेट्स में कितना वाज़े फ़र्क है, क्योंकि उस पर परचेजर को टैक्स देना होता था जो मौजूदा हुकूमत ने उसको रिमूव कर दिया कि क्योंकि दे से कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट टू 85% ऑफ द फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू। मीर साहब, लेट्स बी वेरी सीरियस। आप भी जानते हैं कि कितने सारे शटर्स हैं जो नहीं देते, बहुत छोटी छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, सब हैं, सब मुनाफा भी मिलता है, साल की अच्छी खासी इनकम भी होती है। क्या करे हुकूमत कि आप ये समझते हैं कि सब देने लगेंगे टैक्स? क्या ऐसी चीज़ आपको वो इंसेंटिव देने की ज़रूरत है? अ फ्लैट रेट? देखें, मौजूदा हुकूमत में एक अच्छी बात ये है, लोग एतबार करते हैं, लोग समझते हैं कि ये धोखा नहीं देंगे, लोग समझते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज़ आएंगी वो उस रंग लाएंगी, क्योंकि इसलिए कि जो वज़ीर आज़म का विज़न है वो बेशक उनके मुखालफिन भी मानते हैं कि ये पुरअज़म नज़र आते हैं, एक बंदे की एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेट्स को, टैक्सेशन के अमले को ये लगाम दे दें और सख्ती की बजाय ये एक ट्रेड, एक फ्रेंडली अगर एक पॉलिसीज़ लेकर आते हैं जिसमें पकड़ धकड़ का जो एक निज़ाम है, जिस तरह अभी टैक्स इसकी बात हो रही है, अभी आपने कहा 17 दिन में कैसे वैल्यूएशन होगी, इस तरह मैं एक बात कहता हूँ कि यहाँ आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन एक चेन है पूरी कि मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर, सप्लायर, ये सब उसमें जुड़े हुए हैं। जब तक उनका इंदराज नहीं होता, उनकी रसीदें नहीं आती, उनके बिल्स नहीं आते, उस वक्त तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते जो ऑडिटेबल हैं। और ऑडिट का मैं आपको एक मुज़ाहिका खेज़ बात बताऊँ कि इस मुल्क में जितने ट्रेडर्स हैं उस लिहाज से 3.5 से 4% से ज़्यादा ऑडिट करने वाले इदारे मौजूद नहीं हैं, तो किससे, किसी हलवाई से तो ऑडिट करवाने से रहे। तो फिर क्या होता है, इस सारे सिस्टम में वो एक रिवायती सिस्टम आ जाता है कि कुछ दो रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है, वो तो ऑटोमेटिकली है। देखिए जिसका कार्ड बना हुआ है उसको रजिस्टर होने क्या, वो तो होनी है, वो तो होनी है, वो तो है नहीं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, उस जुमरे में ही नहीं आती इनकम टैक्स लॉ के तहत, यानी 4 लाख से सालाना कम कमाते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो, जो मैन्युफैक्चर हैं वो शटर पावर को चीज़ें नहीं देंगे अगर आपने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं होगी, आपके चेक नहीं होंगे या पे ऑर्डर नहीं होगा। अल्टीमेटली ये होना ही है कि आप तो परचेज तो करते हैं ना मैन्युफैक्चर से, ठीक है, तो ये वहाँ तो दे रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं कह रहा हूँ कि स्मॉल इंडस्ट्री है जहाँ 80% स्मॉल इंडस्ट्री है। अभी तो आप खुश रहे ना, खत्म हो गए। डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे वेस्ट हो अमेरिका, वहाँ सबसे बड़ा जो जुर्म है टैक्स वायलेशन। अभी मुझे सिर्फ ये देखना है कि सूबे, 3 सूबे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, एक सूबा सिंध है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है, जब सूबाई बजट आएंगे ये सब क्या करते हैं टैक्स के हवाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अभी मेरा ख्याल से ज़रूर मौजूदा बजट में रिटेलर्स को शायद खुश कर दिया हो, लेकिन हमाद अज़हर साहब ने जैसे कहा है, और बहुत बिजनेस है रिटेल का पाकिस्तान में, रेस्टोरेंट्स का बहुत बिजनेस है, वो कहते आए हैं किस तरह से इनको टैक्स नेट में लेकर आएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। 17 डेज़ के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू तक किस तरह से आप 85% के लाते हैं 21 मेजर सिटी में, ये भी देखना होगा। बहुत सारी चीज़ें अच्छी ज़रूर होंगी फेडरल बजट में टू ब्रिंग दो सेक्टर्स इनटू टैक्सेशन जो कि अभी तक नहीं थे, टैक्स नेट में आएंगे, लेकिन उसके लिए एक पूरी तरीक़ाकार होना चाहिए, वो आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वरना इट्स जस्ट गोइंग टू बी जस्ट वर्ड्स एंड नो एक्शन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।